My talent for tonight is just very simple by using this a very simple paper boat. Music Maestro. Mga higala, kini usa ka pambot nga papel nga nagsimbolo sa usa ka transportasyon o isa ka panginabuhian dinhi sa isla sa Bantayan. Tungod niini, daghang mga anak nakalampos o pag-eskwela o nahimong professional. Pero may mga anak nga nagreklamo kay tungod ang ilang amahan usa ka mangingisda lamang. Usa ka rason nga ikaw dapat magpasalamat kay ikaw nakatuklong og eskwelahan pinaagi sa usa ka pambot sa imong amahan. Mga higala, kini usa ka balay. Balay nga nagsimbolo sa usa ka tuloy-anan nga dunay mga ginikanan. Mga ginikanan nga anda mo suporta o dawat mo higugma bisan pa man sa imong mga sayop nga nabuhat. May mga taong nagreklamo tungod ilang balay init o simple lamang. Unsaon na lang kung inyong panimalay maguba sa bagyo kauban sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Usa ka rason nga ikaw dapat magpasalamat kay bisan simple ang panimalay pero puno kini og paghuba. Mga higala, kini usa ka dagom. Samtang kita nagtigong or namarayag sa atong mga ginikanan para lang makapalit og bagong OOTD, may mga tao na masura aron lamang mga kaon o makaprovide sa ilang kinahanglanon matag adlaw. Usa ka rason nga ikaw dapat magpasalamat kay kung unsay anaan nimo wala kini sa uban. Mga higala, kini usa ka pusil. Pusil nga nagsimbolo sa matag sundalo o matag kapulisan nga andang sakripisyo ang ilang mga kinabuhi alang-alang lamang sa kapsay sa atong komunidad. Ladies and gentlemen, I know that my talent for tonight is just very simple, but it has one message and a lesson to learn. Nga bisan pa man sa kalisod sa kinabuhi, pandemya, problema, o depresyon man, ayaw kalimot. Ayaw kalimot nga may Ginoo. Ginoo nga nagtanaw kanimo og andam kang higay para sa imong kayuhan. Busa sa magsalay kita og ampo lamang because in God nothing is impossible. Once again, this is Dino Lopez Espino saying a wonderful good evening.